हाय एवरीवन समस्त को मास्टर बेन आईक्यू चैनल को स्वागत। सिटी एंट्रांस 2024 यहाँ हूँ क्लास नंबर 32 32 क्लास यहाँ हूँ 32 नंबर क्लास। या पूर्व 31 क्लास सरला। कौन सी भी क्लास जब मिस कर काइंडली मिस करेंगे नहीं। गोटे गोटे क्वेश्चन गोटे गोटे क्लास आप इंपोर्टाट रहा। सोशल साइंस आपने फुल स्कोर रखिपारे जदि आपने समस्त क्लास कर आमर ओडिया ग्रामर आपने फुल स्कोर रखिपारे जदि आपने क्लास कर टीचिंग एप्टीट्यूड एवं रेगुलर क्लास हम जहाँद्वारा आपने टीचिंग एप्टीट्यूड फुल स्कोर रखिपारे। जदि आपने कौन भी क्लास मिस कर डिस्क्रिप्शन को जी मास्टर बेन आईक्यू सिटी एग्जाम 2024 प्लेलिस्ट से क्लिक कले आपने जहाँ भी क्लास होती से प्लेलिस्ट आपने समस्त क्लास पाइपर एवं आगू जहाँ भी हम क्लास से प्लेलिस्ट आपको समस्त वीडियो मिल जाव। एवं सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल आमर 7-8 क्लास सरला जाकि देखने से गुड़िक आपको इंपोर्टाट तार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देती। सुशांत ट्यूटोरियल सिटी एग्जाम 2024 प्लेलिस्ट से लिंक क्लिक कले आपने से वीडियो गुड़िक पाइपर। आम आप्लिकेसन में मास्टर बेन आईक्यूर आप्लिकेसन में 112 टଙ୍କା देके आपने क्लास करेंगे। अलरेडी आम क्लास स्टार्ट हो गला अगस्ट 3 रु 99 रुपीज देके आपने मक टेस्ट दे पारे। आमर मक टेस्ट टॉपिक वाइज मक टेस्ट रही फुल लेंथ मक टेस्ट रहा आप जानीपारे क्यों टॉपिक रू केमी क्वेश्चन आसूची। फुल लेंथ मक टेस्ट देलापर आप जानीपारे आप स्कोर केते रोचे एवं टाइम मैनेजमेंट शिखिपारे। एग्जाम हॉल कि टाइम मैनेजमेंट करेंगे से शिखिपारे। तो मक टेस्ट एवं आप्लिकेसन में आपने जॉइन हो यही नंबर मेसेज करेंगे 9861982155 यही नंबर मेसेज कले आपको ऐड कर दिया जीवो। एवं ऐड हो सारापर आपको गोटे टेलीग्राम ग्रुप मिले से आपने जॉइन हो निजर डाउट पचारि पारे पिला सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करेंगे। आमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जहाँकि जॉइन हो इंपोर्टाट इनफॉरमेशन अपडेट गुड़िक क्लास टाइमिंग सब आपने टेलीग्राम चैनल माध्यम जॉइन हो। तो मोस्ट आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो। क्वेश्चन नंबर 1 आम रही विकास द्वारा शिशुर क्यों प्रकार परिवर्तन आसी थाए। विकास द्वारा आमर शिशुर शिशु मध्य आमर क्यों परिवर्तन आसी थाए आमको कही मात्रात्मक ना गुणात्मक ना उभय क ना कौन नुहे कौटा आमर हो राइट आंसर। विकास द्वारा शिशुर आमर कौ परिवर्तन आसी थाए शिशु मध्य कौ परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक ये दुईटा परिवर्तन आसी थाए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी उभय क और ख। विकास द्वारा शिशुर मात्रात्मक परिवर्तन होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 रही स्वमोह किंबा आत्ममोह यहाँ आमर क्यों अवस्थार गोटे लक्षण अटे बोली पचार शैशवावस्था ना बाल्यावस्था ना किशोर अवस्था ना प्रौढ़ावस्था क्यों अवस्थार गोटे लक्षण होउची स्वमोह बा आत्ममोह निजको निज आड़िकी मोहिबा कौटा आमर राइट आंसर हो कौन आमर किशोर अवस्था ये आम निज आड़क आम आकर्षित होता आम कह स्वमोह बा आत्ममोह आमर किशोर अवस्थार लक्षण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्यों स्तर को दलबद्ध अवस्थार समय बोली कह जाए। क्यों स्तर को आमर दलबद्ध अवस्थार समय बोली कह जाए जहाँ को आम कौन कही था गैंग एज बोली कही था जहाँ को आम कही था गैंग एज कौटा हो राइट आंसर। शैशव अवस्था ना किशोर अवस्था ना बाल्यावस्था ना कौन से नुहे क्या आम गैंग एज दलबद्ध अवस्था बोली कही था कौ अवस्था को कौ अवस्था को किशोर अवस्था को आम कौन कही था दलबद्ध अवस्था बोली कही था। नेक्स्ट जीवा दिवा स्वप्न क्यों बयस स्तर में देखा जाई थाए कहतु। दिवा स्वप्न आमर क्यों बयस स्तर में देखा जाई थाए बाल्यावस्था ना किशोर अवस्था ना शैशव अवस्था ना कौन से नुहे कौटे आम दिवा स्वप्न देखी था। राइट आंसर आमर हो किशोर अवस्था किशोर अवस्था आम दिवा स्वप्न किशोर अवस्था स्तर में देखा दे थाए। तापर रही निम्नलिखित मध्यरु क्यों नीतिटी वृद्धि एवं विकास अंतर्गत नुहे क्यों नीतिटी आमर वृद्धि एवं विकास अंतर्गत नुहे कहतु निरंतरता सिद्धांत आम कही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तापर साहचर्यर सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तापर एकीकरण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन तापर रही वैयक्तिक विभिन्नतार सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कौटा कहतु आमर वृद्धि एवं विकास सह अंतर्गत नुहे कौटा आमर यहाँ साहचर्यर सिद्धांत बा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी
ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ନା ସାମାଜିକ ବୃଦ୍ଧି ନା ଆବେଗାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ନା ବୌଦ୍ଧିକାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି, କୋଉଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦଟା ଆମର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ରହିଛି, ଜୀବନର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଆମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ କେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ପୌଷ୍ଟିକ ଭୋଜନ ନା ଖେଳକୁଦ ନା ପରିବେଶ ନା ବଂଶଗୁଣ, କୋଉଟା ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଅଧିକ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, କୋଉଟା ଆମର ବଂଶଗୁଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବଂଶଗୁଣ ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାର ସମୟ କେଉଁଟି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଥାଉ, କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋଉଟା ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ସୁପ୍ତାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତର୍କ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତର୍କ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକ ଆମର ଦେଖାଇଥାଏ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବେଶୀ ତର୍କ କରିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋଉଟା ଆମର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଅଧିକ ତର୍କ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇଥିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକରଣର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ବା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆମର ଶିଶୁର ଆକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, 5 ବର୍ଷରେ, ଏଇ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଶିଶୁର ଆକାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ଉତ୍ତର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ନା ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା, କେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୌନ ଚେତନାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଅଛି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଝିଅର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖାଦିଏ, ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅମାନଙ୍କର, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏଇଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ପୁତ୍ରର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହର କାରଣ କ'ଣ, ପିତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଝିଅର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରା, ପୁଅର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି, କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆମର ଇଡିପସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଡିପସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଆମର ପୁଅର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣଟା ଆମର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କୋଉଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋଉଟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସାମାଜିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, କୋଉଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆମର ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଅଧିକ ବା ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ସାମାଜିକରଣ ଭିନ୍ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାର କାରଣ କ'ଣ, ଶାରୀରିକ ଗଠନରେ ଅନ୍ତର, ବଂଶଗତ ପରିବେଶ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଭାବ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ, କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ନା ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଭାବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକା ରହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ବସ୍ତୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ବୋଥ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାର ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥାଏ ତାର ବିକାଶଟା ଏଇଟା ଆମର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ପରିପକ୍ୱତା ନା ବିକାଶ ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ବା ଆମେ କହିବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା? ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପରିପକ୍ୱତା, ବିକାଶ ଏ ତିନୋଟି ଉପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତା ରହିଛି ପ୍ରୋକ୍ଟିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲର ବିକାଶ ନିୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଲ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ କୁହନ୍ତୁ? ଲ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନା ଉଭୟ ଏ ବି ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କାହା କହିବା ନା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ, ଲ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସେଫାଲ କୋଡାଲ, ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକୁ କହିଥାଉ ସେଫାଲ କୋଡାଲ ବିକାଶ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୁଣ୍ଡ ନା ବୋଥ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା? ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ହେଡ୍ ଟୁ ଟୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ସେଫାଲୋ କୋଡାଲ ବୋଲି। ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟରରୁ ପେରିଫେରି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପ୍ରୋକ୍ସିମୋ ଡିସ୍ମାଲ। ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପଚାରିଛି? ବଂଶଗୁଣ ନା ପରିବେଶ ନା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ? କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? କାହା ଉପରେ? ତିନୋଟି ଯାକ ଆମର ଅଲ୍ ବଂଶଗୁଣ, ପରିବେଶ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ନିର୍ଭର କରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଆମର ରହିଛି ଆକାର ବୃଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ଆକାର ବୃଦ୍ଧି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ପରିପକ୍ୱ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀନ ଲକ୍ଷଣର ବିକାଶ କାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ? ବଂଶଗୁଣ ନା ପରିବେଶ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀର ଲକ୍ଷଣ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା? ଆମର ବଂଶଗୁଣ ଏବଂ ପରିବେଶ, এই ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀର ଲକ୍ଷଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନର ସ୍ତର କେଉଁ ଆୟୁରେ ଅଧିକ ଘଟିଥାଏ କୁହନ୍ତୁ? ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ସ୍ତର ଆମର କେଉଁ ଆୟୁରେ ଅଧିକ ଘଟିଥାଏ? କେଉଁଥିରେ? ଆମର 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅଧିକ ଆମେ କହିବା ଫର୍ମାଲ ସ୍ତର ଆୟୁ ଅଧିକ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ତର ଆମର 2ରୁ 4 ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନର ସ୍ତର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ଜନକ କିଏ? ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ରହିଲେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ ସ୍ତର କହିଥିଲେ ତାର ବୟସ କେତେରୁ କେତେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଯିବ? 7ରୁ 11। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେନ୍ସରି ମୋଟାଲ ହେଉଛି 0ରୁ 2, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ହେଉଛି 2ରୁ 7, କଂକ୍ରିଟ ହେଉଛି ଆମର 7ରୁ 11, 11ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଫର୍ମାଲ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ ସ୍ତରର ଅବଧି କେତେ? ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସଂକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ନଚେତ୍ ତାର ଓଡ଼ିଆ ସଂକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବ। କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଯେଉଁ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର କେତେ ବୟସ ତାର ରହିଛି? କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେତେ? ଆମର 2ରୁ 4। ଏଇ 2ରୁ 4ରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଏଇଟା ତ ଆମର 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବା କଥା, ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସେଇଟା ଆମର 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ବା ଆସ୍ମିଲେସନ ସହ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞାନ ନା ସମଞ୍ଜନ ନା କଳ୍ପନା ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ? କେଉଁଟା ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଆସ୍ମିଲେସନ ସହିତ ଆମର କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ? କିଏ? ଆମର ସମଞ୍ଜନ। ଏଇଟା ଆମର ଆମେ କହିଥାଉ ଆକୋମୋଡେସନ, ଏଇଟା ଆମର ଆସ୍ମିଲେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रही शिक्षार्थीर सामाजिक विकास पई केउ कारक उत्तरदायी बोली कही शिक्षार्थीर जो सामाजिक विकास होता है यहाँ आमर क्यों कारक ता सहित उत्तरदायी कहतु कौटा आमर परिवार पड़ोशी विद्यालय समस्त आमर शिक्षार्थीर सामाजिक विकास पई दायी भाषा विकास पई आमर निम्न कारक मध्य केउटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आमर भाषाटा विकास हम केउ कारकटी आमर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पचार सामान्य अभिवृद्धि ना बहुभाषा शिक्षण ना धनिक परिवार ना शिक्षा कौटा होमर राइट आंसर कौटा कौटा आमर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहतु ना आमर सामान्य अभिवृद्धि यहीटा आमर कौन हो ना आमर भाषा विकास पई आमर महत्वपूर्ण अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा केउ कारकटी शिशुर भाषा विकास रे सहायक होइथाए शिशुर जो भाषा विकास तापे आमर केउ कारकटी सहायक होई न थाए पचारिछि एटा मन क्वेश्चन को भल भाव में पढ़िबे कोटा आमर हो राइट आंसर कोटा आमर सहायक होई न थाए भाषा विकास रे कोंटू कोटा आमर प्रजातीय गुण एटा आमर भाषा विकास रे सहायक होई न थाए शारीरिक स्वास्थ्य बुद्धि सामाजिक स्थिति एगुडी सब सहायक होई थाए तापर भाषा विकास बा आमे कहि थाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे केउटी अधिक प्रभावशाली शारीरिक स्वास्थ्य ना बौद्धिक विकास ना सामाजिक स्थिति कौ द्वारा आमर भाषा विकास अधिक प्रभावशाली होता है क्यों आमर एमध्य कौटा आमर भाषा विकास को अधिक त्वरान्वित करें कौटा हो राइट आंसर शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ आमर भाषा विकास को त्वरान्वित करता प्रभाव पकाई थाए केउ बयस शिशुर जटिल वाक्य कहवाई सक्षम होता है कौटे 3 वर्ष एमर शिशु जटिल वाक्य कहवाई सक्षम होता है तापर केउ स्तर रे शिशुर सामाजिक व्यवहार संगठित होता है कहतु केउ स्तर रे आमर शिशुर सामाजिक व्यवहार संगठित होता है केउ स्तर रे आमर 3 वर्ष रु 6 वर्ष मध्य शिशुर सामाजिक व्यवहार संगठित होता है तापर बोर्नर मतानुसार शिशुर विकासर शेष अवस्था कौन शिशुर विकासर शेष अवस्थाटी केउटी बोर्नर मतरे कहतु कौटा आमर हो राइट आंसर कौटा प्रतीकात्मक अवस्था सिंबलिक स्टेज हूँ आमर शिशुर विकासर शेष अवस्था तापर बोर्नर मतानुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्थार अवधि केते कौटा हो राइट आंसर प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है तार आमर ड्यूरेशन केते ना आमर 3 वर्ष रु 11 वर्ष हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा रही अनुभव को शब्द माध्यम रे प्रकाश करबा केउ बयस रु आरंभ होइथाय जो आमे अनुभव करथाउ परिकल्पना करथाउ ताको आमे जदी शब्द माध्यम रे प्रकाश करबा एटा हमर केउ बयस रु आरंभ होइथाय बोली पचारछि केउ बयस रु 11 वर्ष रु ऊर्ध्व एई बयस रु आमेर जो आमे अनुभव करथाउ ताको शब्द माध्यम रे प्रकाश करथाउ शिशु केउ बयस रे भाषा बिना ज्ञान अर्जन करथाय केउ बयस रे से भाषा बिना ज्ञान अर्जन करथाय केउ बयस रु जन्म रु 3 वर्ष से आमर बिना भाषा रे ज्ञान अर्जन करथाय। शेष क्वेश्चन नैतिकतार विकास केउ बयस रे सर्वाधिक होइथाय नैतिकतार आमर विकास केउ बयस रे सर्वाधिक होइथाय यार आंसर आपने कमेंट सेक्शन कमेंट करिवे जन्म रु 3 वर्ष 3 रु 6 ना 7 रु 11 ना 18 रु ऊर्ध्व कोटा आमर हो राइट आंसर यार जेते जण क्लास करछ समस्त यार आंसर कमेंट सेक्शन कमेंट करिवे जदि यह पर आम इंग्लीश रे करवा जदि आप समस्त चाहते इंग्लीश रे आमर टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास हम बोली आपने कमेंट सेक्शन कमेंट करूँ टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लीश रे क्लास कले आपने सहज बुझीपारे ओडिया रे कौन आमर ओडिया अर्थटा आमर बुझी होनी आमर भिन्न भिन्न वर्ड देछि एग्जाम रे मध्ये आपनकर भिन्न एमिति सेम ओडिया क्वेश्चन आसीबो नाही अलग आपनकर वर्ड आसीबो तो इंग्लीश टा आपने सर्वदा जानिथिले आपने ओडिया भी जहाँ भी पढ़िबो आपने करि परिबे तो कहबे आपने केउथरे आमर क्लास हम जदि भिडियोटी हेल्पफुल होची भिडियोटी को निश्चय गोटे लाइक करदेवे निजर जेतोटी सांग मान रहिले सिटी एग्जाम पे प्रिपेयर होछन तांका पाक भिडियोटी शेयर करदेवे चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाँ द्वारा आगो को जहाँ भी क्लास हम तार नोटिफिकेशन आपण मन पाखे सर्वप्रथमे पहुँच पारिबो तो निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे आमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जहाँकि जॉइन हो इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अपडेट क्लास टाइमिंग सब आपने टेलीग्राम चैनल माध्यम पाइपर तो निश्चय टेलीग्राम चैनल जॉइन हो एवं एप्लिकेशन क्लास होची 112 टका रही तार प्राइस जहाँकि आपने जॉइन हो 99 रुपीज देकी मॉक टेस्ट नहीं पारे टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेनिफिट सब आपको ऑलरेडी कहीदे यही नंबर मेसेज करूँ 9861 982155 यही नंबर मेसेज कले आपने आड हो तो फ्रेंड्स भिडियोटी रखा
ଧନ୍ୟବାଦ।